Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Thank you for the opportunity given to me. Okay, my name is Sikyong Prasale. I am from English Education C 2018 University of West Sulawesi. In this video, I will explain about countable and uncountable noun. Maybe some of you are familiar with both, so here I will explain again the meaning of countable and uncountable noun. I will explain the definition of both characteristic, example word, and example sentence. Okay, the first about definition. Definition countable nouns. Countable nouns is nouns or things that can be counted in units of numbers. Jadi countable nouns adalah kata benda atau hal-hal yang bisa dihitung satuannya dengan angka atau benda yang bisa dihitung. Nah, usually objects or things that are countable nouns are solid or tangible, and countable nouns have a singular and plural form. Dan countable nouns memiliki dua bentuk, yaitu tunggal dan jamak. In the singular, countable nouns are usually preceded by a or an. Nah, jadi di dalam bentuk tunggal, countable nouns biasanya didahului dengan kata dengan a atau aan, dan ketika di plural, when you want to ask the amount in an interrogative sentence, use how many. Dan kalau di plural, ketika ingin menanyakan jumlah dan kalimat tanya, gunakan how many. Definition about uncountable nouns. Uncountable nouns are nouns or things that cannot be or are difficult to count. Jadi uncountable nouns adalah kata benda atau hal-hal yang tidak bisa atau sulit dihitung, atau yang biasa orang sebut dengan atau orang biasa artikan dengan kata benda yang tidak bisa dihitung. And then the characteristic of objects or things that are abstract or not really. Ciri-cirinya benda atau hal abstrak yang tidak nyata. And quality or nature, kualitas atau sifat. And then concrete or tangible objects that include uncountable nouns are usually too small to count because of their inclusive. Jadi benda konkret atau nyata yang termasuk uncountable nouns biasanya terlalu kecil untuk dihitung karena bentuknya tak jelas. Okay, next, materials about the characteristic. The characteristic of countable nouns. There are 6 characteristics. The first can be changed to the plural form. Dapat diubah menjadi bentuk jamak. And then the second, you can use the article and or they in front of singular noun or the article they in front of a plural noun. Kita dapat menggunakan artikel a and atau they di depan kata benda tunggal atau artikel they di depan kata benda jamak. And the three, you can use the words all of, nouns, both, or few in the plural form. Kamu dapat menggunakan kata semua, tidak ada, keduanya, atau sedikit dalam bentuk jamak. And the four, you can use the word some or any in the plural form. Kita dapat menggunakan kata some atau any dalam bentuk jamak. And the five can be used with the word many, a lot of, several, or with many in the plural.
dapat digunakan dengan kata banyak, banyak beberapa atau banyak dalam bentuk jamak. And the last, you can use all of, none of, both of, or few in the plural form. Kita dapat menggunakan semua, tidak ada, baik dari keduanya atau sedikit beberapa dalam bentuk jamak. Dan itulah karakteristik dari uncountable nouns. Okay, next the material, the characteristic of an uncountable noun. There are 4. The first, cannot use article a or an before uncountable noun, even though it is singular, but you can use the article they. Tidak boleh menggunakan kata sandan a atau an sebelum kata benda tak terhitung, meski bentuk tunggal, tapi kita bisa menggunakan artikel they. And the second, cannot be formed plural and always in the singular. Tidak bisa berbentuk jamak namun selalu dalam bentuk tunggal. And the third, can use the word some or any which means a little. Bisa menggunakan kata some atau any yang artinya sedikit. Can use the word much, a lot of, great deal of, or plenty of, which means a lot. Dapat menggunakan kata banyak, misalnya banyak atau banyak yang sangat berarti. Itulah ciri-ciri dari countable noun and uncountable noun. Next material, example of words. Example about countable nouns. There are 2 about singular and plural. Singular, the example, a ring, a river, a book, an apple, and a girl. Cincin, sebuah sungai, buku, sebuah apel, sebuah telur. And then plural, 2 rings, 2 river, 2 big books. 2 cincin, 2 sungai, dan 2 buku. Note, when the noun is preceded by a vowel a, i, u, e, o, then it does not use a but an, and is the a and apple example. Catatan, bila kata benda dahulu dengan huruf vokal yaitu a, i, u, e, o, maka tidak menggunakan a sebagai kata depan, namun menggunakan kata an seperti sebelum kata benda tersebut. Contohnya, an apple, sebuah apel. Okay, next example of four uncountable nouns. Example, sugar, coffee, rice, butter. Dimana contohnya ini adalah seperti gula. Gula kan tidak bisa dihitung, coffee juga tidak bisa dihitung, rice juga tidak bisa dihitung, dan butter juga tidak bisa dihitung. Pokoknya uncountable nouns adalah yang berhubungan, kata benda yang berhubungan tidak bisa dihitung. The last part or the last material, example sentence, countable and uncountable noun. In a countable noun, there are four. Example, there are many students in the class. Ada banyak siswa di kelas. Terus, and then she has few friends except you. Dia memiliki sedikit teman kecuali Anda. And I have a few friends besides you. Saya punya beberapa teman selain Anda. And the last, I borrow some money from you. Saya meminjam uang dari Anda. Dari contoh tersebut kita bisa dilihat bahwa contoh tersebut rata-rata bisa dihitung. An uncountable noun, there are much sugar on your cheek. Ada banyak gula di pipi Anda. In the next, there is a little petrol in the bottle.
ada sedikit bensin di dalam botol. And next, please give me a little bread. Ya, tolong beri saya sedikit roti. And the last, I don't borrow any money from you. Saya tidak meminjam uang dari Anda. Nah, contoh dari uncountable nouns ini bisa kita lihat bahwa rata-rata dari contoh tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung. That was a little explanation about countable and uncountable nouns. If there is an error in the explanation, hopefully it can be understood. I end with thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.